ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୁମିଗୁଡ଼ା ଗଜପତିର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ହାଣ୍ଡିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସଗଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜିର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हेउ। आम्भे माने विलंबरे अछु। आसंतु आउ विलंब हेबाकू देबा नाही। प्रार्थना करिबा। प्रार्थना सहित आमे वाक्य आड़कू अग्रसर हेबा। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। महामहिम स्वर्गस्थ पिता, এই अर्धवार्षिक सभारे आम्भ मानू कढ़ाई आनिथिबारु तुम महान आमर मु धन्यवाद करुअछि। एही समय आम समस्तक पई तुम्भर रब शुणिबार समय हो। स्वर्गीय पिता, तुम्हें वक्ता प्रभु एही बेला रे है आम समस्तक पई तुम्हें कथा कह। समस्त प्रतिबंधक जीशुक नाम रे दूर हेउ। ए स्थान रे तुम्हार आत्मा गमनागमन करत। पवित्र पिता, नित्य नित्य आम्भ मानक पई वाक्यदाता ईश्वर जे केवल तुम्हें अट। एही बेला रे मध्य प्रभु प्रत्येक निमंते तुम्हें कथा कह। स्वर्ग उन्मुक्त हेउ। तुम्ह स्वर्गीय बाहिनी एठारे उभा हेउतो। एई बेला को अधिकार करी आशीर्वाद कर। तुम्भ हस्तरे समर्पित होई प्रार्थना जीशु को नाम रे मांगिले। आमेन। आम्भे माने प्रसंग को पढ़िबा। केही जणे माइक रे अध्ययन करिबा। ईतपति सेक पर्व 15 पद। हे मोहर पुत्र, तुम्भे से मानक संगे सेई पथरे चलो नहीं, से मानक पथरु आपना पाद अटकाओ। आमेन। सोरना पड़ेबा। एवन्यन आमान aninji agodlingan aninji ampara nyale yirdong do aninji agodan sering atal jingnam dangdanga। এই স্থানরে লেখা আছে
परमेश्वर कहउछंती सेमानंक पथरो आपना पाद अटकाओ। प्रिय ईश्वर लोक माने बाइबल रे अनेक प्रकार पथर कथा लेखा अछि। अनेक पथ मध्यरु केतेक पथ अनंत स्वर्ग निमंते, केतेक पथ अनंत नरक निमंते। आम्भे माने एई स्थान रे शास्त्रांश को देखुछु कुहा जाउछि हे मोहर पुत्र सेमानंक संगे सही पथरे चालो नाही, सेमानंक पथरु आपना पाद अटकाओ। आमर निरूपित प्रसंग हेउछि सेमानंक पथरु आपना पाद अटकाओ। सेमानंक पथ बोली कहिले जदि आमे सेमानंक जीवन कथा देखिबा 10, 11, 12, 13 रे सेमाने पापी माने अटंती, सेमाने रक्तपातकारी माने अटंती 11 पदरे, सेमाने पाताल आड़कू जीवा लोक माने अटंती, सेमाने अन्य को लुंठन करिबा लोक माने 13 पदरे। सेमानंक पथरो आपना पाद को अटकाओ। टिके वॉल्यूम टिके बढ़ातो। प्रभु को लोक माने बाइबल रे गीत संहिता ताहार प्रथम गीतर 1 रे लेखा अछि। पढ़तु। जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणारे चले नाही, अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही, किबा निंदक मानक सवरे बसे नाही, मात्र सदा प्रभुଙ୍କ व्यवस्थारे जार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणारे चले नाही, पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही, तामाने सेमानंक पथरे ठिया हेबा पई मध्य बाइबल हमको मना करूछि। कुहा जाउछि हे मोहर पुत्र सेमानंक पथरो पाद अटकाओ। तामाने से पदरे जाओ नाही, से पथरे विपद अछि, विनाश अछि। प्रभु को लोक माने बाइबल केतेक पथ जेउ पथरे आमको बिल्कुल पाद न रखिबा दरकार। मु आपण मानकु केतेक पथ संबंध रे अवगत कराइबी जहा कि बिल्कुल आम पाद से पथरे न रह। सकारात्मक अनेक पथ अछि, किंतु मो वर्तमान आपण मानकु नकारात्मक पथर कथा कहिबी, नेगेटिव वेज। परवर्ती अधिवेशन रे परवर्ती शिक्षा रे जो पथरे चलिबा दरकार से पथ कथा हुए तो आमे देखिबा। प्रभु लोक माने गोटिए नकारात्मक पथ जो पथ संबंध रे बाइबल आमको मना करे
कि आमे से पथरे न जाऊ आम मानू न जीवा पाई चारि गोटी विशेष पथर कथा कह जे पथरे जाइकी लोके नष्ट होइछंती जिहुदा पत्र ताहार 11 पद टिके पढ़ंतु सेमाने संतावर पात्र बस सेमाने कईनर पथरे चली जाइछंती प्रभु को लोक माने बाइबल रे कईन हेले बाइबल पुरुष मानक गणनानुसार द्वितीय पुरुष आदमଙ୍କ ପରେ कईन कईनଙ୍କ ସମୟରେ कईनଙ୍କ द्वारा गोटे पथ आरंभ ହେଲା ଆଉ ସେ ପଥରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଏହି କଈନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ कईनर पथरे जीवा कथा यदि आमे देखिबाकू चाहिबा परंतु आदि पुस्तक 4 पद 4 पद टिके पढो समयानुक्रमे कहीन सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य भूम्य फल आଣି उत्सर्ग कले आउ एभला मध्य निज पलर प्रथम जात केतेक पशु ओ सेमानक मेध उत्सर्ग कले सदाप्रभु एभलंकु ओ तांकर नैवेद्यकु ग्राह्य कले मात्र कहीनकु ओ तांकर नैवेद्यकु से अग्राह्य कले ए हेतु कहीन अति क्रोध करी अधमुख हेले तहिरे सदाप्रभु कहीनकु कहिले तुमे काहेकि क्रोध करूअछ आउ काहेकि अधमुख हेउअछ सत्कर्म कले कि तुम्हें ऊर्ध्वमुख हेब नहीं सत्कर्म न कले पाप द्वार रे चकी थाए तुम्भ प्रति तार वासना रहिबो मात्र तुम्हें ताप उपरे कर्तृत्व करिबो अनंतर कईन आपण भाई एभल सहित कथबार्ता कले तो से माने खेतुरे थिबा बेले कईन आपण भाई एभलंकु आक्रमण करी बध कले अनंतर सदाप्रभु कहीनंकु पछारिले तुम्भ भाई एभल केउठारे से कहिले मु जाने नाही मु कोन मो भाईर रक्षक से कईनकर पथर 5 गोटी लक्षण मने रखंतु कईन निज भाईर बलिदान सदाप्रभु ग्रहण करिबार देखि ईर्षा कला ताने एही पथ हेउची ईर्षार पथ अन्यर उन्नति देखिकी जदि आमे ईर्षा करूछु अन्यर आशीर्वाद को देखिकी जदि आमे ईर्षा करूछु अन्यर घर अन्यर रोजगार अन्यर धन अन्यर वस्तु को देखी आमे जदि ईर्षा करूछु ताहले आमे केउ पथरे अछु कईनंक पथरे बेले बेले भेंडिया माने अलगार बाइक देखिले ईर्षा ही जानते ता बाइक को पंचर करबा पई चेष्टा करंते बेले बेले देखंती कार घर भलो अछि से घरे जाई के राती रे कांथरे किछि लिखि दे कि खराब करिया के चेष्टा करंते बेले बेले केही केही कहार भलो पाठ देखि के ईर्षा करंते एबे दुईटी झियो प्राइज पाइले अलगा झियो मान को ईर्षा हेउ नै तो ईर्षा गोटे एमिति जिनिस दे जदि अलगा लोक अन्य जणे उन्नति हेला माने आपे आपे ईर्षा आसी जाए ईर्षा को मारिबा दरकार जदि से ईर्षा को मारी पारे नहीं से ईर्षा आपन को मारी देबो कईन निज भाईर उन्नति को देखी ईर्षा कला ईर्षा हेतु
ଭୟଙ୍କର ପାପ ସେଠାରେ ହେଲା। এই কইনଙ୍କ পথ ঈর্ষা হেতুরু দ্বিতীয় ভুল কোন কলা সে ঈর্ষা হেতুরু নিজ ভাই কু সে আক্রমণ করি বধ কলা। ঈর্ষা হেতুরু লেখা আছে তা ভিতরে আসুথিবা দ্বিতীয় পাপ হেউচি ক্রোধ। ক্রোধ ক্রোধ পরে তৃতীয় পাপ হেউচি হত্যা। হত্যা করে যেতেবেলে পরমেশ্বর পচারিলে তোম ভাই কেউঠারে চতুর্থ পাপ হেউচি মিথ্যা। সে কহিলা মু জানে নাহি সবু কর্মকাণ্ড করি দেইকি কৌছি মু জানে নাহি। আজিকালি অনেক অছন্তি সবু কর্মকাণ্ড কৰি ଦେଇଥିବେ যেতে পচারিলে বি কহিবে কোন মু জানে নাই মু জানে নাহি। ଏହା ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବି କରନ୍ତି, ବଡ ଲୋକ ମାନେ ବି କରନ୍ତି। ବାଇବଲର ଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଶୟତାନ ସର୍ପ ଯିଏ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେହି ମିଥ୍ୟା କହିଲା ସେ ହେଲା କଇନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି କେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଡୁବନ ନେବା ଦିନ ପରଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହିନାହୁଁ? ହାତ ଉଠେଇବା କି? ଜଣଙ୍କର ହାତ ଉଠିଲା। ତାମାନେ ସେ ଜଣକ ଛଡା ବାକି ସବୁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ? ଆମେ କଇନଙ୍କ ରାସ୍ତା। ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଠାରୁ ମତ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ କେତେ ଲୋକକୁ ଈର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ହାତ ଉଠାଅ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବି ଈର୍ଷା ହେଇଯାଏ। 10 ଜଣ ଭାଇ ଈର୍ଷା କଲେ ସାନ ଭାଇକୁ। କେଉଁ ଭାଇ ମାନେ? ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ। ଶ୍ୱଶୁର ଈର୍ଷା କରୁଛି ଜୋଇଁ ପୁଅକୁ। କିଏ ସେ ଶ୍ୱଶୁର? ସାଉଲ। ଏସବୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି ଯାକବକୁ। ତାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ଈର୍ଷା ହୁଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଜୁଇଁ ଭିତରେ ବି ଈର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଏ ତ ଛାଡ, ଚାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲ ମାନିବା। ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା କରିବେ କି? ମାର୍କ 15:9 ଟିକେ ପଢ। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଆମ୍ଭେ କଣ ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧୀମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା? କାରଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଯେ ଈର୍ଷାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ, ସେ ଯୁଗର ପାଳକ ମାନେ, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ପାଳକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ଆସୋସିଏସନ ମାନଙ୍କରେ, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଯଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଯଦି ଟ୍ରେଜରର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ମରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଆସୁଛି ଆମେ କଇନର ପଥରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ପଥରେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା, କେବଳ ଈର୍ଷା, କେବଳ କ୍ରୋଧ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ କଥା ମୁଁ ପଚାରି ନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଏଯାଏ କରିନାହାନ୍ତି?
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମା କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଭାରି ନମ୍ର କୋମଳ ସହିଷ୍ଣୁ। ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଡୁବ ନେବା ପରଠାରୁ କ୍ରୋଧ କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ ଯଦି ଆସି ଯାଉଛି, କ୍ରୋଧରେ କେହି ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବାହାରେ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗାଳି ବାହାରେ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମାନେ ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅପଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବାହାରେ। ଏଣୁ ବାଇବଲର ଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ନମ୍ବର 1, ମିଥ୍ୟା କହିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1। କେହି କେହି କହନ୍ତି ନା ବାପରେ ସେ ନମ୍ବର 1 କ୍ରୋଧୀଟାରେ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର 1 ମିଛୁଆଟାରେ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର 1 ଈର୍ଷା କରିବା ଲୋକ। ଯଦି ସେମିତି ଈର୍ଷା କରିବାରେ ନମ୍ବର 1, କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ନମ୍ବର 1, ମିଛ କହିବାରେ ନମ୍ବର 1, ତାହେଲେ କେଉଁ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି? କଇନଙ୍କ ପଥରେ। ଚାଲ ପଡୋଶୀ ଲୋକର ଟିକେ ହାତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କର, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଟିକେ ଧର, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧର, କୁହ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଇନଙ୍କ ପଥରେ ନାହାନ୍ତି ତ? କଣ କହିଲା ସେ? ହଁ ବୋଇଲା ନା ନାଇଁ ବୋଇଲା? ହଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବୋलो ୟେଶୁ ମसीହ କି। ଏ କଇନଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ମିଥ୍ୟା, ପୁଣି ଏଇ କଇନଙ୍କ ପଥରେ ହତ୍ୟା, ଶେଷରେ ଏଇ କଇନଙ୍କ ପଥରେ ମୃତ୍ୟୁ। 5ଟି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ସେ ପଥରୁ ଆପଣାର ପାଦ ଅଟକାଅ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆତ୍ମ ବଢିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଭଲ ବକ୍ତା ବାହାରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଠିଆ କଲେ। ଈର୍ଷା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରି ପକଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବକ୍ତାମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ ଏ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ? ବେଳେବେଳେ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ବକ୍ତା ହେଇକି ଥିବି, ଆଉ କିଏ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା ଏ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ପଥରେ ସାଉଲ ଗଲେ, ସେ ପଥରେ ଯାଜକ ମାନେ ଗଲେ, ସେ ପଥରେ ଏସଉ ଗଲେ, ସେ ପଥରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ ପଥରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ସେ ପଥରୁ ପାଦ ଅଟକାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯଦି ସେପରି ମନୋଭାବ ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ପଥରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଇନର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଟକାନ୍ତୁ ପାଦକୁ। ସାବଧାନ। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକ ଈର୍ଷା କଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଈର୍ଷାକୁ ଛୋଟ ପାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଇନ ଈର୍ଷା କଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ହେବର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା।
ସାଉଲ ରାଜା ଈର୍ଷା କଲେ ଦାଉଦକୁ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଦାଉଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଏସବୁ ଈର୍ଷା କଲା ଯାକୁବକୁ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଯାକୁବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା। ମହାଯାଜକ ମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ ମାନେ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି? ମତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫର 10 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଈର୍ଷାରେ ଧରିଲେ, ଆଉ ମାରିଲେ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଲେ, ଆଉ ବିକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରକୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି। ସେଇ ଦେଶରୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏବେ ମତେ କୁହ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଈର୍ଷା କରି ବିକି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଜୋରେ ଜୋରେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି କେହି ଈର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଇଏ ଈର୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ପାପ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବା ଲୋକ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଗାତରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ବିକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ବିପଦ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ଅଛ, କାହାର ଈର୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତାର ଶତ୍ରୁ, ତୁମେ ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଈର୍ଷା କଲେ, ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କଲେ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭାବି ଦେଖ, ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ଗୋଟିଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ସିନା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବାହାର କରନ୍ତୁ, 45 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ପଠାଇଅଛ, ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ସେ ମୋତେ ପାରଙ୍ଗର ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶର କର୍ତ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। 5 ପଦ ପଢ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। କିଏ ପଠାଇଲେ? କିଏ ପଠାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଯୋସେଫ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ 10 ଭାଇ ଆମକୁ ବିକିଥିବା ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ଆସିଲ ତ, ଏବେ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ମୋତେ ବିକିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ପଠାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ ମାରି
ଗାତରେ ପକାଇ ବିକି ଦେଇ ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇବା କାମ ପୁଣି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋସେଫ ବୁଝିଗଲେ ଏ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଣୁ ଆପଣ କାହାରି ଯଦି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ 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 ମୋ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆପଣ ଯଦି କାହାରି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖ ତୁମର ବରବାଦ ହେବ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଣୁକରି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କାହାରି ଈର୍ଷା ନ କରି କଇନର ପଥରୁ ନିଜ ପାଦ ଅଟକାଅ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହ କି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଥ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ମନା କରାହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ, ସେଇଟା ହେଲା ବିଲିୟମଙ୍କର ପଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:15-16। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବେତନର ଲାଳସାକାରୀ ବିୟରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିପଦଗାମୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶେ ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:15-16 ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବେତନର ଲାଳସାକାରୀ ବିୟରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟାମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ। ବିଲିୟମର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ପଇସା ଇନକମ କରିବା। କେମିତି ପଇସା ଇନକମ କରିବା? ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଏଇ ବିଲିୟମ କଥା କୁହାଗଲା, ଇଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଆର ଯାଇନାହିଁ। ସେବକ ହେଇଯାଇଛି, ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଚାରକ ହେଇଯାଇଛି, ଭାବବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି, କୁଆଡୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ପଡେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଲୋକମାନେ ବିଲିୟମର ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଲିୟମକୁ ଧନ ଲୋଭ ପଶିଗଲା। ଆଜିକାଲି ବିଲିୟମର ମାର୍ଗର ମୁଁ 4ଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଅନ୍ୟାୟ କରି ପଇସା ପାଇବେ, ଏଇଟା ବିଲିୟମର ମାର୍ଗ। ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କିଛି ସେବକ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖନ୍ତି, 6କୁ 9 କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ 6 କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଉପର କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ନ ହେଇଯିବ। କିଛି କିଛି ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ସେବକ ମାନେ, ୱାର୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 6କୁ 9 କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କେହି କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ସେମିତି ହଉନଥିବ ବୋଲିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ସେମିତି ହେଉଛି, ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ? ବିଲିୟମ। ବଢିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପଥରୁ ନିଜ ପାଦ ଅଟକାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଲିୟମର ପଛରେ ଅନ୍ୟାୟ ଇନକମ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଚାକିରି ବିଜନେସ ରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଇନକମ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି,
ନିଜର ମିଶନେରୀ ମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା କାହାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ବା 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କାରେ ମାସ ଯାକ ଚଳିବ କି? डायरेक्टर माने आराम रे 4 चकिया गाड़ी 2 महला बिल्डिंग सब सुविधा रे अछंत। आपण माने चिंता करंतु इटा न्याय ना अन्याय। दिने गुटे गाँ रे मुथिली से गाँ रो ना कहिबा भलो हबो ना। से चर्च पाखरे जोड़ी मुथिली जने डायरेक्टर रोथिले। से गाँ गोटे एमिति गाँ आज्ञा भोजी हेउछि बोली कहिले। ख्रिस्टियान अण ख्रिस्टियान छोट जाति बड़ जाति मझिया जाति सबु जाति न डाकिले मध्य जाची हे आसिके बसिके खाइबे। एमिति गाँ मो देखि नै कोठी। से डायरेक्टर बाबू देखिले जे फॉरेन रो बहुत पैसा आनिकी से गिळी दैछंती निजे सरी दैछंती बहुत पैसा उड़ी दैछंती। जे माने स्पॉन्सर करूछंती पैसा से माने कहिले आमे टिके आपणकर फील्ड को आसीबो। फील्ड थिले सिना ये आनिबो। ये तो सब उड़ी दैछि हो आसंतु बोले से माने आइसले से माने इंग्लिश भाषावादी आंके ओडिया खंडिया ओडिया पूरा ओडिया नहीं गाँ रे कहीं इंग्लिश जानू ना हंती। आमो चर्च रो गुटे पिला टिके टिके इंग्लिश जानू छ। से पिला के से मीटिंग रे जाई की बसी छी एमिति आठो बड़ भीड़ हे जाई छी। तो सेम फॉरेनर कोची वाओ पास्टर यू हैव डन मार्वेलस वर्क। तुम्हें बढ़िया काम करिछो इते आत्मा लाभ करिछो मो पैसा बेकार करिनो। ए डायरेक्टर कोन बोले कोची यस 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 बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड डू दिस मच ओनली। मो एतकी ही करिछि बेसी करि नाय। ये साइबो आ गया खुशी प्रचार कला एक्साइटमेंट हे गला। सत्य घटना मो से गाँ रे थिली। आम चर्च रो पिला के खंडिया इंग्लिश जाने से जाई कि बसी कोन कहउछंती साहेब आगे प्रचार चालीला बेलगु साहेब आज्ञा फॉरेनर आज्ञा कहिले हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन वाटर बैप्टिज्म। आपण माने केते जण पानी रे डुबन नहीं छंती जल रे डुबन नहीं छंती। ये अनुवाद करबा लोक से डायरेक्टर कोन बोली कहला जानि छंती काली किए अंडा भात खाइले हाथ उठाओ रे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन वाटर बैप्टिज्म रो अर्थ एमती किया गया मु एमती इंग्लिश तो जानि नै। ये कौन करिछि ये डायरेक्टर गुटे दिन आगरो डाकी करी गाँ रे अंडा भात खुआई दैछि समस्त सब अंडा भात खाइछंती। काली के अंडा भात खाइले हाथ उठारे समस्त हाथ उठाइले। ओ ये स्पॉन्सर जो खुशी आ गया ताकू पूरा कुंडे पकेला आलिंगन कला वाओ पास्टर यू हैव डन मार्वेलस वर्क। सेकंड क्वेश्चन थला हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड होली स्पिरिट। ये कौन बोले अनुवाद कइला जानि छंती आदि के मांस भात खाइबा को इच्छा करू छ समस्त हाथ उठे। से साइब आज्ञा खुशी ही गला वाह एते लोग पवित्र आत्मा पाई छंती एते लोग डुबन नहीं छंती मो पैसा बेकार ही ना है। बुझी पार छंती गलुम लेम्पो देखो मते सोरा भी आसु छ। प्रभु लोक माने एमिति लोक माने मध्य आम अंचल रे अछंती। अन्याय इनकम सावधान बिलियन विनष्ट हेला एनो सेई पथरे जाओ ना
নাই বলে লেখা আছে লোভ হেতুরু গিহেজিକୁ কুষ্ঠ রোগ হইগলা লোভ হেতুরু আখনକୁ বস্ত্রাঘাত করে মারি দিয়াগলা দ্বিতীয় রাজাবলী 5 অধ্যায়ের 27 পদ টিকে পড়ন্তু ହେତୁ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ଗିଆଜି ଇମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱେତ କୁଷ୍ଠ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରି ଗଲା ଗିହେଜି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଗଲା ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ବିଲିୟମର ପଥ ହେଉଛି ଲୋଭ ଅନ୍ୟାୟ ଇନକମ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ବିଲିୟମର ପଥ ହେଉଛି ଲୋଭ पैसा देखिले से सेवारे सब प्रकार दुष्कर्म करबा पई चेष्टा करिवो आज अनेक संस्था रे थिबा बड़ बड़ नेता माने बिलियनर पथरे अछंती शिक्षा को भूली जाउची बाइबल को भूली जाउची पैसा आसी गला माने सब प्रकार लोभ रे आक्रांत ही जाउची सावधान आखन नामक व्यक्ति लोभ करी सुना मुंडा नेला जिहोशुआ 7 अध्याय 24 पदरे ताको प्रस्तराघात करी जाली दिया गला लोभ एडे भयंकर अटे धन लोभ समस्त अनर्थर मूल अटे एनो बिलियन पथरे रहिबा लोक माने सावधान होंतु बिलियन पथ होची लोभ आ लोभी लोक माने केबे हेले देबे नाही खाली नेबा पई चाहिबे केबे मंडली रे दान देबे नाही केबे चर्च रे दान देबे नाही दशमांश देबे नाही केवल नेबा पई चाहिबे बिलियमर पथर प्रथम लक्षण अन्याय वेतनर लालसा द्वितीय पाप बिलियमर पथर प्रथम पाप अन्याय वेतन द्वितीय पाप हेउची लोभ तृतीय पाप हेउची ईश्वरଙ୍କ अभिषिक्त लोक मानक विरुद्ध रे प्रचार बा भाववाणी से कहिबा पई गला कहिला नाही ता अलगा कथा किंतु ईश्वरଙ୍କ लोक मानक विरुद्ध रे सेवा करिबा पई बाहरिला बिलियमर चतुर्थ पाप कोन आज्ञा जेते बेले से जाई की भाववाणी कहिला किंतु सदा प्रभु ता मुखर वाक्य को बदलाई देले सेते बेले इस्राएल को से अभिशाप देई पाइला नाही सेते बेले से भ्रांत शिक्षार फांद रखिला कौन से भ्रांत शिक्षा टिके सुनंतु मैं आपण मान को कहिबी जेते बेले बिलियन जाई की इस्राएल मानव को अभिशाप देवा पाई चेष्टा कला सदा प्रभु ता मुखर वाक्य को आशीर्वादर वाक्य कले सेतेबेले जे राजा ताकू डकाई थिले से राजा कहिले ए की कर्म गलो से कहिले मो पाखरे गोटे आईडिया अछि कोन इस्राएल रो परमेश्वर व्यभिचार को घृणा करती मूर्ति पूजा को घृणा करते आमे झियो मानु को टंका देकी रखिबा जो माने की इस्राएल माने जो नदी को आसंती गाधेबा को से ठाकु झियो माने जिवे अर्थनग्न अवस्था स्नान करिवे इस्राएलियो पुओ माने आकर्षित हेबे पापरे पड़िबे व्यभिचार हेबो सदा प्रभु नीचे मारिबे आज्ञा आमे मारिबा दरकार नै एमिति गोटे आइडिया देला राजा को बालाक राजा को राजा कहिले ठीक अछि जेतबे मयाबिया स्त्री माने गाधोइबा पई आसिले अर्थनग्न अवस्था रे इस्राएल पुरुष माने आकर्षित हेले व्यभिचार कले पाप बढ़िला परमेश्वर दंड देले कूटनीतिज्ञ से षड़यंत्रकारी से केमिति करी हेले लोके नष्ट हेतु एहा तार सब बेले चेष्टा के कमिटी रे थांती सब बेले अन्यर अमंगल चेष्टा करते सब बेले अन्यर
विनाश चेष्टा करती एमाने बिलियमर पथरे अछंती जानिसंती सेही हेतुरु परमेश्वर महामारी पठाइथिले गणना पुस्तक ताहार 25 अध्याय तहिरे बालपियर रो पथरे जो माने थिले सेमानक प्रति परमेश्वरंकर क्रोध प्रज्वलित हैला आओ देश रे महामारी व्याप्त हैला 25:1 पढ़ंतु पठन करिबा अनंतर इस्राएल सिटिमरे बास कले पुणी लोक माने मोयाबर कन्यागण सहित व्यभिचार करबाकू लागिले पुणी सेई कन्या माने लोक मानकू आपणा मानक देवगणर बलिदान उपलक्ष्य रे निमंत्रण कले पुणी लोक माने भोजन कले ओ सेमानक देवगण को प्रणाम कले एइटा हैला बिलियमर मार्ग पाप कराइला लोक मानक व्यभिचार करबा पई सिखाइला आओ जो माने व्यभिचारी होई विवाह कले से माने प्रतिमा पूजा कले एनु प्रकाशित 2:14 रे लिखा अछि पढंदु देव प्रसाद भोजन बेश्यागमन रूपक फांद बस जा देव प्रसाद भोजन बेश्यागमन रे भर्ती करिदेला इस्राएल एइटा हेउछि बिलियमर पथ प्रभु लोक माने युवा माने युवती माने ध्यान रे सुनंतु जदि आपण माने व्यभिचारर चिंता करूछंती जदि आपण मन रे मंद चिंता आसुछि एई व्यभिचार पथ हेउछि बिलियम सिखाइथिबा पथ जो माने मोबाइल रे जो माने शरीर रे जो माने चक्षु रे जो माने मन रे व्यभिचार चिंता करूछंती से माने बिलियमर पथरे अछंती सावधान आजिकाली रो युवा युवती मानकर मोबाइल को खोली की देखिए बने पाप रे परिपूर्ण मोबाइल अश्लील वीडियो रे परिपूर्ण मोबाइल जदि से प्रकार आपणकर जीवन ताहले आपण बिलियमर पथरे अछंती एणुकरी बाइबल कहूछि सेमानक पथरु निजर पाद को अटकाओ अर्थात व्यभिचाररु असुचितारु लोभरु अन्याय रोजगाररु पाद अटकाओ प्रभु को लोक माने तृतीय पथ एही पथ हैला जारोबियामंक पथ एही पथरे प्रथम राजावली तार 15:34 पढ़ंतु एथि उतारे सामुएल रामा को गले पुणी साउल गिबिया साउल रे स्थित आपना गृह को गले मात्र साउलंकर मरण दिन पर्यंत सामुएल आउ ताहांकु साक्षात कले नाही कारण सामुएल साउलंक पई शोक कले पुणी सदा प्रभु इस्राएल उपरे साउलंकु राजा करिबाकु दुखित हेले प्रथम राजावली 15:34 पढ़लो की पठन करिबा प्रभुଙ୍କ दृष्टिरे को कर्म कले ओ जो द्वारा जारोबियम इस्राएल को पाप कराइथिले ताहांकर सेई पापरे चालिले जारोबियम पथ को जदि मो आपन को वर्णना करिवि ए पथर कोन बोली कहिले रहस्य एहा समस्त को हुए तो बुझा पड़िबो नाही जारोबियम पथ कथा जो माने बुझिबा को चाहिबे प्रथम राजावली 12 अध्याय पढ़िबा को कोन जारोबियम पथ काले मोर सिंहासन चाली जीवो आओ सोलोमन राजा पुओ सिंहासन सर्वदा स्थिर रहिबो एनो
ଜାରୋବିଆମ କଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନ ଜିହୁଦାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଜିହୁଦାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଜିହୁଦାରେ सात गोटी पर्व निष्ठार पर्व ताड़ी शून्य रोटीर पर्व प्रथम फलर पर्व एवं पेंटिकस्ट पर्व तुरीर पर्व एवं प्रायश्चितर पर्व पत्रकुटीर पर्व लेवीय ताहार 23 अध्याय सात गोटी पर्व अछि सात गोटी पर्व जेरुसालेम रे होउतला आ जेरुसालेम जिहुदा प्रदेश रे छिला जिहुदार राजा सोलोमन तांको पुओ रहबियाम इस्राएलियो माने सेठाकु जाउथले आ रहबियाम ठिया है कि जनता को आशीर्वाद करूथले तेरे इस्राएलर राजा से देखिला काळे जारोबियाम इस्राएल राजा देखिला काळे मो लोक माने सब पर्व को जाओ जाओ से राजा को निजर राजा बोलिबे मते मारी देबे मोर आसन चली जीवो बोली ये कौन कला गोटिए मूर्ति सुनार गोवंश तैयारी करी 28 पद टिके पढंतु 12 रो एहेतु राजा मंत्रणा करी सुवर्णर दुई गवंश निर्माण कले पुणी से लोकमानकु कहिले जेरुसालेम को जिबा पाई तुम्भ मानकु बहुत कष्ट पडुअछि हे इस्राएल तुम्भ देवता मानकु देखो से माने तुमको मिस्र देशरु बाहर करी आनिले तहु से गोटी को बैठल रे ओ अन्य टिके दान रे स्थापन कले एही कर्म पापर कारण हैला लोके मूर्ति पूजा करे परंतु किंतु मोर सिंहासन था सिंहासन धरी रखिबा पाई समस्त को बिगाड़ी देउती के प्रभु को लोक माने के थांती मंडली मान करे सेक्रेटरी हेबा पाई मंडली को हुलस्थुल कर दियंती के थांती अनुष्ठान मान करे जो माने पोजीशन पाइबा पाई पूरा संस्था को बिगाड़ी दियंती जारोबियाम पथरे समय को मु ध्यान देखी अधिक वर्णना करू नाही चतुर्थ पथ जो पथरे अनेक जाई नष्ट हेले ताहेला आहाबंक पथ आहाब राजा जो पथरे गले से पथरे केही न जानतु द्वितीय राजावली 8:27 पुणी अहस्य आहाब वंशर पथरे चली आहाब वंशर कर्मानुसारे सदाप्रभु दृष्टि रे कुकर्म कले कारण से आहाब वंशर जामाता थिले आहाबंग पथ बोली कहिले कोन प्रथम रासावली जदि आपण 18 अध्याय देखिबे 18 अध्याय रे आहाब 450 बाल रो भविष्य वक्ता 400 आसेरा रो भविष्य वक्ता को रखिछि सब प्रकार भोग विलास तांको देव देवता मानक द्वारा इस्राएल मानक भोग कराउछि आ इस्राएल को परमेश्वर ठारू दूर को नहीं जाइछि ताने लोक मानक परमेश्वर को ठारू दूर को नहीं जिबा या को वर्णना करिबि नाही किंतु मने रखंतु जदि आपनक द्वारा जदि केही ईश्वर को ठारू दूर को चली जाउछंती आपण आहाबक पथरे अछंती बेले बेले किछि किछि झियो माने बहुत भलो पिला ही थांती अलगा गुटे झियो संगरे संगात हेबा परे खराब ही जाते पुओ संगरे संगात हेले तो सरी गला पाठ किंतु अलगा गुटे झियो सहित मिसले मध्य से झियो खराब खराब विषय शिखाई दिए बर्बाद ही जाते एटा को पथ आज्ञा आहाबक पथ जीवन में सर्वदा सांग साथी बाछी की रखिबो काई पिला माने जेती खराब काम सिखंती काठरू सिखंती मद पीबाटा बापा सिखाएगी खैनी खाइबाटा मां सिखाएगी टोकी धंदा करिबाटा बड़ भाई ना सिखाएगी नाई सांग माने झियो माने मध्य बिकानंदी किए जानिसंती झियो माने एनो सब
ଆପଣ କାହାର କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆହାବଙ୍କ ପଥରେ ଅଛ। ଆହାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସାବଧାନ, ଏ ଚାରିଟି ନକାରାତ୍ମକ ପଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଫେରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଆପଣ ପାଦ ଅଟକାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କଲେ ଆମର ପାଦ ଅଟକିବ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଏଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ କଇନର ପଥରୁ, ବିଲିୟମର ପଥରୁ, ଜାରବିଆମର ପଥରୁ, ଆହାବଙ୍କ ପଥରୁ ନିଜର ପାଦ ଅଟକାନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଦୟା କର। ଅବଶିଷ୍ଟ ସେବାରେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।